This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. হ্যালো গাধা আজি তো মই গলো মই আয় তাড়াতাড়ি আয় তখন তুই কি করলি ওই আর তোরা ওটা শুনে না পান মাইক থেকে বাসা অন কর আরে গাধা মই মেসি লেখিলা দেখিলো মেসি জিতিল হ্যাঁ মেসি জিতে তুই মেসিলে কিবা কর মেসি ধুই তুই পানি খা মেসিলে তুই নুন পানি এত খাবলা থালা ফর এ রিজন কি থালা ফর এ রিজন হু ইজ মেসি রোনাল্ডো মেসি গায়রে মেসি চিনা না রোনাল্ডো পড়িল মেসি রোল প্লে হ্যাঁ বাবা রোনাল্ডো মেসি যদি আমি মেসি আমার লাইক রোনাল্ডো মেসি মাদার চোদ রোনাল্ডো বুঝলি তুই এটা এই যে অন্ধভক্ত রে তুই সব জায়গাতে যে অন্ধভক্ত তুই তো আগত ইনকম নাছিলি তুই বর্তমান কে ইনকম হইয়া অন্ধভক্ত হ্যাঁ জলদাও ভাললে তোর ব্যবহার গিলে কেউ ইনকম তোর পছন্দ গিলে কেউ ইনকম तो तुम्हारा पसंद बिया है तुम्हारे मोदी बिया पा मेसी बिया पा তোর পছন্দ खा मोदी मेसी 2 goals bro मेसी कौन है रे भाई मेसी कौन है भाई मेसी गोट मैं तो रोनाल्डो को जानता हूँ ठीक है अरे रोनाल्डो नूब ब्रो नूब 41 year old bro अरे जो भी रोनाल्डो भाई ठीक वो है उसको खेलना नहीं आता ना अरे फिर भी भाई मैं कल रोनाल्डो को सपोर्ट करूंगा मुझे बुरा लग रहा है उसके बारे में सोच रोनाल्डो है को भाई हम मेसी लोग को लाइक करता मेसी को रोनाल्डो लाइक करता मेसी अरे मेसी पता रोनाल्डो नहीं हैज नाइस बॉडी यस मेसी को नहीं बट भाई मेसी माता फुटबॉल तो नहीं है। मेसी कौन है मेसी गॉड है मेसी भगवान है मेसी भाई मेसी कैसे गॉड है? है तो मैं मेसी गोड है तो मेसी का लुल्ली चूसो तुम लोग Nice. ठीक है अबे चूतिए तेरी माँ की आँख पे मराने अरे चुप रहे लौड़े कैंपर लोग चुप मैं थोड़ी गाली देने आया था मेसी का लुल्ली चूसो तुम लोग ठीक है अरे चुप बेकार फालतू बात दे छोड़ो गेम खेलो अंधभक्त हो तुम लोग ठीक है तो गेम खेला बेकार तो फालतू ना सुनो मुझे नहीं क्यों गेम खेलूं अभी बोलो मेसी बोल रहा था मेसी छाट बराबर है भाई खेला मंग मराने माइक बंद कर काम ini se खेला लगा ते मरते आए इशे आए छोड़ो देना भाई Not a problem. Not a problem. दार्जिलिंग ठीक हो मनाली ठीक हो दार्जिलिंग ठीक हो मनाली भी ठीक है भाई प्लानिंग बनाई हुई कहानी भी बताओ पहाड़ियों में मैंने उसका अबे ना ये लोग बताओ मतलब अब मैंने पहाड़ियों पर जो ने तो ए, आता, ठीक है, एक नौकरी है। कैंप लगा के मैं खाना पका मैंने रहा तो मजा आया तो अरे इसके मारो Watch out. मारो एक ही हाँ भाई Watch out. पीछे से मार अरे मोली कर होते मोली कर अरे भाई मोली कर अरे मोली कर अरे छाटू
ছাটু ছাটু আরে মুই মিস্টেক করলো কেনতে মিস্টেক করলি তুই মোলে কেনতে মুই মিস্টেক মিস্টেক করলো মোর হাতিয়ারটা কেনতে ওসব তুই করে mistake নেই পা तुझे खाली उस टाइम पैसा ना তুই কেনতে মিস্টেক করা তো কই শুনি যে মিস্টেক করা তুই যে কালিও মিস্টেক করা আজিও মিস্টেক করা লাউরা তোতা মিস্টেক করলো বেশ কেনতে মিস্টেক করা খেলে পাই না জানা কি বেছো কেন করে আতেছ उस टाइम पैसा कम খেলে পাই না জানা রে তুই তোকে কোয়া লাগতো ওই যে পাঁচপালি বেরে আহি গুলিয়া ওপেন ফিল্ড তো যাতায় নাইবে একটা মলি একটা নেট করলেও হয় দাদা উড়াই যায় ওতে মরিচ লাইছে আমি বোম দিলে কিছু গুলিটা চলে যাবে ওটা মরিচ লাইছে কি মলি চলে হ্যাঁ ওই ওতে যে একটাতে নখ আছে ওতে যে এটা রিভাইভ করবে লাগছে তুই দেখে না পায় গাধা লাউরা আমার কি মিস্টেক হয় কেমনে মিস্টেক হয় কেমনে মিস্টেক হয় তুই বিজেপি সাপোর্ট করার সময় তো তোর মিস্টেক নহয় তো এনিমি মেরার সময় তো মিস্টেক হয় হ্যাঁ बहुत काम कर लिए मुंबई एक्चुअली অন্যভাব Excellent work. कुछ घूमन की से কালিও মিস্টেক করে ওই আজিও মিস্টেক করে ग्रुप पर पैसे কি করে আর মিস্টেক না हो ग्रुप पर पैसे কি গান Well done. ये करना है रे सीरियसली कुछ नहीं पूछते Help. हार्ड वर्क का आदमी ऐसे कर कैसे सकता है গাধা কিভাবে কিভাবে করি যে ওতে পেস্ট কন্ট্রোল দে 10:30টাতে পেস্ট কন্ট্রোল করি এনে যে এলাইনে যে 12টা বাজাতে দিয়ে পেস্ট কন্ট্রোল ডার খালি জালি মাসিদে জালি বেরে তুই মাসিদে জালি দেখা গেল তো ওটা ওটা দেখ ওটা তুই হে জানা হরি নাম জানা তুই মানসিদে জালি বুঝলি ওই এতে মরতে এটা কি আছে রিজেক্ট করা নিজে এটা लड़की वाला এটা লো নিজে রিজেক্ট করা এটা I got supplies. এটা নিজে রিভিউ করা কি নিজে রিভিউ করা কবি হেন অটো রিভাইভ তোদের নাম না জানে নাম না জানা ওটা যে দুইটা লোক খেলেন মুই যাবে এনিমি সে পুরো এনিমি কিন্তু হ্যাঁ যাস না কোনটা আছে I'm recalling বড় a এটা এনিমি teammate. নয় গাধা হ্যাঁ Thanks. খালি ভয় খুঁয়ে দিয়া শালা এটা ভোর নাকি ভাই এনিমি নিচে স্পিড রে किया वाला অন্ধভব কি স্পিডত গেল ওটা এদিকে এই না সারাত কে গেল ये हटाओ दस ना 6-7-8 वो मस्त चामर इयरिंग दिख जाए সেল কত হয়েছে আজি সেল ऑनलाइन से এ এটা একটা কি রে I got supplies. कोरियन में कपड़ा रख के एक जगह नाम है जो 4 কি করু দে তো মিলিটারি দেখো লোয়া না যায় তখন কি কর एक महीना तक बिना धोले पहन से कोई चीज একটার বেশি লোয়া যাবো আর কি এরকম জিনিস হয়েছে না जी हमरा पसंद है तो मगर स्क्रीनशॉट तरफ भेजो ठीक हो एगो लेलिन फ्रेंड এই যে এগুলা বম I got Oh, Molly. supplies.
না I got লাগে আছে মতো supplies. इंडियन कलर के साथ एक वो हो गलो दूसरा एक वो की मॉक्सी पैंट ब्लैक करके नहीं लगेगा 4x লইতো बेगी बेगी टाइप I need M4 जो हो गलो टीचर ने चेक के थोड़ा टाई ऐसे ये सूट हुआ तो बहन से टोपी लवर है नाइक के আসলে কি কামড়ে এলা মোর নাকি এলা যে মোর ডিপিটা আপডেট হইছে এলা এলা ফির মোর ডিপি নেব বুঝলি না अबे हमरा फूल अंदर करो हम तो पिलास भी बना रहे तो हमने 4 लड़का 44 মারিয়েছে ये 3 लड़का 44 लाइक पूरा प्लान हो गया कि दिसंबर को जाना है दिसंबर से 10 जनवरी को दार्जिलिंग जाना है वो बाद में आगे M4টা লো ये 4 কোল্ড ড্রিঙ্ক আয় এটা খাইয়ে নে আরেকটা লবি वंडरेला बोल के जगह वो बहुत तगड़ा वंडरेला अच्छा लोग এ গাদা কোল্ড ড্রিঙ্ক দিলে খাই কে লবি আয় हम खाली कल हैदराबाद में 2-3 जगह घूमे মই সন্দেহ মইতে এসে সন্দেহ করে मोनाली मोनाली जगह कितना तगड़ा भी लोग देखे नहीं মগ মেক দিস তো মেক Help! ये छोटा मोनाली Next. छोटा मोनाली जगह Please जिसे recall भैया me. तो पहाड़ियों Got पे it. चढ़ा दो Help! बस वहां गेलियो 4 मीनार गेलियो पर तीन गेलियो খুলছে সন্দুক हाँ এই সন্দেহটা খুলিয়ে না কেউ ये वो पहाड़ी टाइप पुरनका एरिया पुरनका एक पुराना टाइप की जगह जहाँ कैलाश गिरी जैसे এটা কি বে লেখা দিছে সাউন্ডস মোর দ্যান ডোর স্পিড ইজ এ ডোর वंडरेला मतलब I'm recalling a teammate. टिकट बता Thanks. वाटर पार्क এনিমি এসে নাকি রে वहाँ कितना 100 के लिए এই চেপে খুলবে না দেখি पूरा 100 ট্রেল ফেল ট্রায়াল ফেল 30-40 আরেকবার কত 30-40 बाइक सिटी ले लिए पार्को की हाँ 40-50 बाइक उस दिन बंद আচ্ছা এতে একটা টাচ না করিস তো এবার একটা টাচ না করিস बिहार यार আগে থাকিস हाँ 80 किलोमीटर तक हमने गली है ठीक है और enemy और से। वहाँ से फुल गड़िया पर गली तो हीरो होंडा से हाँ मारूफ मस्ताना पूरा रन के लिए बहन का लड़ा पीछे सबसे निकल लिए हम अभी नहीं मतलब हमने भी नहीं कटवाई गाड़ी ना একটা টাচ না করিস पूरा गली यात्रा से मांग के लिए তোর মাইকটা বেশি রাও করে এনিমি যে আইছে ठीक छोटी छोटी की गड़िया ले ले এই স্মোক একটা পাও না যে মই हाँ अबे ये 2 करो कल हमारा 30,000 में भेज रहा না এটা খুলে না যায় খুলে তো না যায় এনিমি যে আইছে না হ্যাঁ लेकिन हमरा लिए एक मत আরে দিয়ে पल्सर NS250 और रॉयल एनफील्ड के ये Marked a location. 350 तो हमारे बाबा लिए ना अपाची ने
गलती से अपन बाहर सामने अपाची नाम ले तो नहीं तो गलिए कैंसिल करा अपाची के साथ में बड़ी भारी ওইটাই कहानी গেছে तेरे देख ले Help! এনিমি আছিল না বোর্ড আছিল गलती से क्लियर नहीं सब Help! गलती से हाँ, एक मर्द ने गलती से बोल दिली कि हम गाड़ी ले बत्ती तो उसी टाइम एक्सीडेंट हो Not तो a problem. एक डेट हो गया उसी टाइम बोल ली कि गाड़ी ले এনিমি 50,000 আছিল না বোর্ড আছিল मोबाइल चला ले कौन गाड़ी दे? ले ले ওই মারিলু যে आज थिएटर सब चल गए आज सदियों सब चल गए खाली तो बच चले ওহো বেলুন বেজুরে हाँ तो मस्त এইটা উড়ানি যা সতার এ রহ ওইটা ডাইরেক্ট টানাই ইনে ল্যান্ডিং করে যেতে করা যায় 40,000 में मिली। হুম ল্যান্ডিং করিম যে ওইটা টানাই ইনে तो उन्हें लड़की देखी अब बचिया कलम्मा বেলুনটা টানা ইলাকে ওটা নাই সময় আছে গাধা জোন আহি আছে তো 2 মিনিট দিছে ये लड़का দোনা হবে লেভেল 3 লে ব্যাগ লাগা যাবে নি নলা মাছ আছে আইয়ে এই বেলুনটা না मतलब এদিকে বটখান কত মারা মোট নামারে কি মারবি আরে বেলুনটা টানা তো টানা মুক্তি যান রইলা জোনটা নালা এইবার জোনটা প্রতি ওটা রকম ওরাইছে দৌড়ি দৌড়ি सिंपल हो তো ওইটাই তো দেখবে জানো না র याद वाला कल्चर वो देखिए এতি আইবি ও তুই যাকে एनएस 200 র মই এটা লোকো एनएस 60 और एनएस 60 एनएस 50 एनएस 50 सब मॉडल हो जिन्हें नेका मॉडल आया ना I need Mac. प्याज वाला के एकदम नया 30,000 डाउन इससे दी Mac लगे Mac गाधा सेकंड মিনিটটা আছে ক্লিয়ার দিছো কি कोई भी ये ना बेच वो ना बेच तू डालो कि हमसे शहर थोड़ी नहीं की आवाज ने तो पूछ नहीं तो बताओ Filipina तो हाँ Mac लगे बड़ी दाम आ जाते हैं 80,000 है ये হ্যাঁ এইবার বেলুনটা না টানা বাবা 80-90,000 दाम টানা हो এনিমি तो আইবা आधा पैसे काम होते ही नहीं 2 মিনিট দিছে 1 মিনিট যাও কারো 4,000 करके बेच বেলুনটা টানা चार दिन ইলা এই যে এলাকে জামপুরে জামগোদা पिल्ला ले दिया बे কোনটা ইচ্ছে জানা ইচ্ছে মার কর ঠিক ওই যে আছে থাকে। টানা তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি টানা যাই থাকবো हमरा हमरा उम्मीद ना भी खाना से कुछ भारत गलिए बाहर भी निकालते मुझे गलती बोली चल का ना घूमे ले ना तो ये डाले तो लगता ही नहीं ना हम अरे हमरा इतना कॉन्फिडेंट है कि हम बाहर से ना बटे हमरा गाड़ी मांग के हमको हरम बोलो तो दे दो समझ ली कि ना हां কত পুরো বেলুন দিছে বুঝছো सपना में नहीं आता तो हम
हाँ गड़िया निकाल भी तो तेरा छोड़ दो। हाँ, गाड़ी ना निकाल। কমানা পাকা দা 6 সেকেন্ডে আছে অল্পখানি দেরি इसे করলে মুখ बहुत ফাড়াই बहुत দিবে गलत है वो। वो ये की जरूर गाड़ी ऐसा ब्रेक चाहिए कि जैसे गाधा? कि दोस्त कर हो हम कर। তুই নামিবে যাইছে কোনটি বেলুন কিভাবে যাব কোনটি ওতে নহয় আমি এই যে দিন আমি এতে ए इतना ए ठीक है सता ए आरो বালি আজিও বোধহয়। ঠিক গেল আজিও ঠিক হ্যাঁ? শিলটা ঠিক গেল শিলটা আজিও ঠিক গেল এহে এটাও বিয়া জায়গাত ফাঁসিল এতি নাম এতি Watch out! উল্টাটা তো কইলাম না এই দিনে নিচে এইখান নাকি গাড়ি আজিও ঠিক গেল এইখান বাজওয়ালদি গাড়ি দেখ नया बुलेट चढ़ाई था जो लीजिए। Help! नई का गड़िया निकाले बुलेट में। পুতি নামছে গাতাটা এই বেলা উপরতে দিল উপরতে গুলিয়ে দিল উপরতে দিল हाँ দিল উপরতে गड़िया শেষ हाँ लेकिन अपन না পারলাম লুটবি আইব মুখ দেখিস এই যে লুটবি হইছে आ तो गलमर वाले দিদি গুলিয়ে এ গাধা ওরা এ লাউড়া আরে ওটা গরু বেচা তোর তোর গরু বেচা এটা কোপে দেখছা ওইটা মেশিন গান দিন হয় বেলেগ গান লবা লাগে ওইটা গুলিয়া হলে মেশিন গানটা ওসরের পারে দূরের বেড়ে মেশিন গান দিন গানছি না গুলিয়ে জলধাও ভাল জলধারও বুদ্ধি আছে তুই জলধার থাকিও বেহের फिर वो से हमरा अच्छा कोच ले वो पता है ना होंडा के जो पुराना मॉडल बना মেশিন গানটা চেঞ্জ কর फटफटिया जे कारू नहीं हो चल रहा के तेजिए কাজের মাঝি নহলি রে তুই দেখতো দেখিলা কি করবি লাই ওই কি করে দেখ কি তুই কি সাবিত করবি তা তুই चलिए कारू के जाने बचुआ के जे केजीएफ गड़िया का लगता বালমগু বলতে গুলি এনে মারে দিলি वो पूरा गड़िया हमरा अच्छा लगा होगा বেশ এটা বিয়া করছে বিয়া কথা কি হইছিল মানে গুলি এলে ওদের মরিল না দেখ অল্প জুম করি মেশিন গানটা না ছাড়ে এই জলধা আইতে ওটা তোর পেটিটা আইতে পেটিটা सुबह तक मोबाइल वो खुलता भी कि ना से समझ তোলা পেটিটা আইতে ওটা তুই পেটি দিঘা বাদ দি এই যে ঠোঙা লাইছে ওই তো এখন গাড়ি আছে আর এই খোটটা তো আছে দেখ काम ना करे भाई टीपो তুই গানটা চেঞ্জ করবি না নাই अपने से बिना कुछ निकले 4-5 बार स्टोरी लग गई यूट्यूब फेसबुक তুই গানটা চেঞ্জ কর তুই ওই মেশিন গানটা তুই না করিস ওই মেশিন গানটা তোর জন্য বানায় নাই বুঝলি না नहीं कॉल लग रहा है नहीं कॉल सुजो की प्रोटेक्ट तेरी ना দে আর তো हार ना हो मतलब लाइन लाइन एक साइड आधा हो गया हरा आधा हो गया काला দে আর ওরা একটু জুম করে দেখে গল্প দে আর দেখ তো খাস করে দিব ডাইরেক্ট পেটি গবি তুই গ্যারান্টি फिंगर प्लेट को फिंगर लगाओ ये तो ये है मीटर कॉल टू लागू ওরা অন্ধ पूरा सेटिंग वो ऑन करके रख लिए तो क्या फायदा होगा अब सोच रहे हैं सर्विस सेंटर जाके करेंगे डिस्प्ले में मैं सोच रहा हूँ मैं तो लेकिन ज्यादा কি लगी করবি তা কি করবি তা কত আইছে বছর জানো আইছে আগা তোটারতে যা গাড়ি মোটর নাই না তুই তো আগত অঙ্কুম নাছিলি তুই তো 2018 19 তো তুই অঙ্কুম নাছিলি তোর ব্যবহারটাকে অঙ্কুম হইছে এলা হ্যাঁ एक हजार अलग टेंशन कभी कदर सोची है की होता है শোনায় তোর ব্যবহারটাকে ওই ये লাগি गाड़ी হইছে लिए राइफल लिए तो दुनिया में এই ঘটক তো আছে নাকি सेकंड মুই কোবালা তো মেশিন গানটা না লাগে মেশিন গানটা তুই দিবে না করে
মোর কথা তাহলে কি বেরেল ডালাম নাকি रोला के रोला भी हो হ্যাঁ বেড়াল দিয়ে গুলি হলো মেশিন গানের কিবা ঠিক নয় तगड़ा की 2x লাগাম মেশিন গানের বা चल हमने दोनों तो 15 ले ले हम 13 ले लो রে ये গুড়া কর রে कोई नहीं लाभ 15 नहीं। 30 35000 में आती কি দৌড়ি রে বলা চাই এনিমি খান গোটায় তো 5 সাল দেই है लगभग 26000 ठीक ওই তো মই আগত যাই থাকিম ও তো মানে আগত যাই কি ঘুরায় তুই জোনের লগে লগে দেখিবি এনিমি খান ওইসব সাইডের পারে নাইবো हम ले तो नहीं 100 पहले निकाल ওরা ইস, আমি পারি না আর পারি না আমি কেন মরি না दिन फाइनल हमने दोनों गाता था। ठीक हो फरवरी से पहले घर এটা কি দেখি ठीक আগা আগা আগাই যাই নামাজ দে খট্টার নাই এনিমি আই খট্টা নাই খট্টা দেনি মই হইব मालूम बंद हो गया আরে বাবা এই খট্টা দেনি মই হইব ওই যে রে নাকম তো এনিমি কত হনে এই যাইছে রিক্সা আইছে আমি জানো ওটা দেনি মই হইব আইছে দেখিস তুই এই দেখছা দুজন ঢুকিল हाँ ठीक है मीटिंग कर দুজন ঢুকিল যাই দেখে দুজন ঢুকছে अभी 3 महीना हो गया এই যে দৌড় খুলে দেখছা 3 महीना भी দেখা না যায় अभी 29 तारीख कर दी थी দেখা যায় যে তুই তো ওতে গেছা 2 महीना और কই এনিমি তো নাই স্যার দেখিনি আছে এই দিলে সব দেখি দিয়েছে রোজা খান খুলে দুজন উপরে আছে এই দেখিনি সালাম আবু করতে মারিন নাম্বার মধ্যে করে बताइए भी नहीं कैसी फाइल में दोनों गया कि साथ Help! हाँ चंदा তুই যে থাকি এনে কি বলে তুই মুখ কত हाँ ভুলে গেছিল না 30,000 মেশিন গান দিয়ে খুলে এলে कम मोबाइल মেশিন গান দিয়ে গুলিয়ে কি হয় চলার লেভেল আপ হোয়াট ইজ লেভেল আপ why bro why level up ready 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 কর গাধা चेंजिंग वॉन्जिंग में अच्छा लेगी मगर वो आईफोन में नहीं वो बताओ मगर वो देख जाता মশলা উগুতে মারে দিলবা तो ले लियो নাইমে না কোন যাই দিন মল্ল কথা না চল কথায় তুই বেলুনটা ওই ওতে ঠিকই লাগাই এনে দিতে গাধা ঠিক আছে কি বেলুন ট্রাই সে গায় দুদিন অবধি ছিল টাকা দিলি আজ অবধি ছিল টাকা দিলি মন বেলুন টানায় আমার রাস্তার কুতে ইদে গেলি কুতি বলছে যে বাজে রগরেশ কই চ্যানেলটা যে সাবস্ক্রাইব না পারে তোকে কলম তো কোরআন নাই কামটা রাইডার গিলে নে পারে হ্যাঁ It Hey. is showtime! এলা রাও না করে রাইডার গিলে নে পারে নিয়ে না নাই সাবস্ক্রাইব Come on, I made the সাবস্ক্রাইব top 3 just now. ওদিন তুই It is তুই ওদিন ছিল showtime! টাকা লাগা দিছে আজ ছিল টাকা লাগা ছিল টাকা লাগা মুই কি কইয়ে জো হয় কি কইয়ে কত
বলো সাবস্ক্রাইবার নিয়ে না নাই নং নং হ্যাঁ নং কেউ না নাই তুই নিচে কই বেছে জেড কোটা না অত কোটায় আছে আজি আজি ইনকাম রাইডার ইনকাম আহে না ইনকাম মন পছন্দ রাইডার না কালকে আছে কয়েকজন ওই কয়েকজন দিনও থাকে ওই মন নিয়ে করি কালি দেখিস দেখিস ना ना उन्होंने के जन सुगरे बारे नहीं लगे कोई भाई थोड़ा फोन दे दो हम लोगों का एक चैनल है सब्सक्राइब कर देना बस यूट्यूब मारे ली नाम टा बिंदे सब्सक्राइब করে দিলি খতম ঠিক 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 আমি তোমার সাথে আছি ঠিক আছে আমার সাথেই থাকো আমার পিছনে থাকো সামনে বিপদ বিপদকে আমি মেরে দিব বুঝলি সামনে অ্যাম্বুশ সাবধানে খেল ইজো আমি সাবস্ক্রাইব খেলতে করতে আসি নাই আমি সাবস্ক্রাইব ফটাফট ঠিক আছে, শুনেছি। আমার নাম একাই 100 সালা মারবো এখানে ধন্যবাদ ভাই এ এনিমি রে এইছে লাগবে Marked a location. সালা মারবো এখানে লাশ পড়বে শোষা এ প্রবন্ধ তুই রাও কর রে বাবা তুই রাও কর কি রকম কি বানালা কি রকম মুই যে গোবা লাগছো দে সাবস্ক্রাইবার নি দেখি নি আছে ওগি নি আছে সাবস্ক্রাইবার বাড়ে কিনা 1000 সাবস্ক্রাইবার লাগে কালি বাড়িবা দেখিস 2-3 জন বাড়িবা एक हजार যেতে মই লুটিবা হতে মুই জাঙ্গে না তুই যেতে লুটিবে যা মুই উতে জাঙ্গি না মুই ডাইরেক্ট এনিমি উতে যাম রাশ করে বাস খতম इधर Marked बंदा a है ठीक है location. ए दादा आए Got it. चोरी होती तो तलब करेगा ए दादा আসো আসো নয় আমি এখানে মারছি আরে ড্যামেজ আছে আয় একটু জলদি আয় একটু जल्दी है। अरे इनको भी कर दिया तो गेम करके बैठा हुआ था তো প্লেন নদী এসে না অত শুটিং রেঞ্জ যা শুটিং রেঞ্জ জজবপুর হতে যা क्या शूटिंग रेंज हो तो बोल रहे यार हम शेर है डर डर कर नहीं खेलेंगे शेर की तरह खेलेंगे ठीक है डर डर कर नहीं खेलेंगे ठीक है सबके दुकान बंद रहा तो दुकान चेंज करते रहो अरे नंबर 3 नंबर 4 हम लोगों का एक चैनल है ठीक है तो थोड़ा सब्सक्राइब कर देना RDS गेमिंग ठीक है Help! अभी अनी जाको अनी पे अनी की स्कूल में ज्वेलरी नहीं होता ना फिर से दिया इनको रिकॉल करेंगे सब्सक्राइबर से ना बढ़े 1000 सब्सक्राइबर चाहिए किधर से लाऊं 1000 सब्सक्राइबर गधा 1000 सब्सक्राइबर लगे और ये टाइम लगेगा ना सब्सक्राइबर काम के यार
अरे मानसिर पर की करे करिले हेन करिबो ना सब्सक्राइब तू थोड़ी ना सलमान खान शाहरुख खान है कि चैनल खोल दिया एक बार एक ये लगा दिया बस सब्सक्राइब करेगा ऐसा थोड़ी ना है ऐसा नहीं है ना उसके लिए बोलना पड़ेगा भाई हम लोगों का एक चैनल है सब्सक्राइब कर देना थोड़ा तभी करेगा 10 आदमी को बोलेगा तो एक आदमी अभी करेगा 5 मिनट तो हमरो वीडियो भेजिए हम की बोलिए जी देख मतलब आज आज अगर मान ले कल तू निकल ली आज चंदोली कल भी अरवलिया घूम के आ गए ठीक हो कल तो निकल गई कल गुरमोड़ी से घूम के आ गई फिर तू जाके कल की हाँ? ठीक है लेकिन गुरमोड़ी दिन तो घर पर घूम के आ गए पता है बंदा 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 और ये सुन के आग लग कल ले आज रात कल जी तक कहां गुरमोड़ी हां ठीक है सर कल कल चौकिया धरे तक कल जी तक कहां चौकिया कहां धरा है गाड़ी बाड़ी কিছুই নেই दफना वो लास्ट अरवड़िया में हमने केरवा हो वो वहां अरवड़िया में लास्ट अरवड़िया दूर दिख जाना केरवा दिना एगो वो केरा जो आवो और पिचम अरवड़िया में ये अरवड़िया तो वो दफना अरे मोरो तो एनिमी है की करू पता गधा Please recall me. आज 29 तारीख कल 24 तारीख हमारे कल 24 तारीख पर 26 तारीख के मुहर्रम ना कल 23 तारीख ना कल 24 है आज 23 को बोला Help! अभी 23 को बोले थे 12 को 23 को बोले कल 24 25 26 की मुहर्रम कल 27 को कल 24 25 26 26 की मुहर्रम अरे नेटवर्क के ना বাইরে কোথায় যাবাসা কোথায় নেই মুখ ওখানে দিছে আছে মানুষের সাথে Please recall me. আচ্ছা মুই তো যাইয়ে শোনা নাই যাইয়েছা যাইয়ে শোনা হ্যাঁ রিকল করো তাই रो रे भाई रो 332 रुपए হয়েছে মোর जब बोली मुझे ना तो हमने अनुसार से हम ये ना ये आज बताना I'm recalling a teammate. क्या पता कल इधर रिगोल करे आया तो मेरे को Thanks. पूरा ऊपर से मार दिया इसलिए थोड़ा स्मोक डाल के करना थोड़ा जरूरी है इधर बंदा आएगा हाँ बी केयरफुल आओ इधर गन है भाई ले लो I got ये supplies. बतावा जी भी कितनी सनल लफड़ा हो गया पेन से तेलू चैन से करना हो तेलू फूके बीच में पकड़ा था ए वो अरे लंबे के तेलक फूके ले कम से कम I got supplies. लड़की दावा मैंने केस पड़ा सप्लाई आधा से ज्यादा कर मस्ती करेगा বিনোদ কি বিরাবি প্রায় লুটি শেষ चलो बस मुई को दिए दो एक आधा
তাহলে কি একটা কোলে হইল নাকি? হুম? শরীরটা বাকি ছড়িয়েছে বাড়ি হেস পড়িয়া নাই বোতল আমারও তো ছড়ি ছড়ি নাই। হেস সেটা পড়িয়া বোতল বা পুরা ছড়ি পড়িয়েছে আমি এর উপর না কেউ তোমার এখানে ব্রিজ এসেছিল? কিনেছিস না কেউ এখানে এসেছিল? কেউ এখানে আমি এসেছি কেউ আমি এখানে আমি এসেছিল? কেউ আমি এসেছি আমি কেউ এখানে এসেছিল? আচ্ছা চাবি পেলো রে প্রবীণ এইটা ঘরটা হ্যালো, কত দূর? এইটা ঘরটা বেশি দূর নয় ভাই মার आप কত? लोग गाड़ी ले लो एक माँ कसम আয় মরতে। वो वाला गाड़ी है वो लेके आता ठीक है एक चाबी मिला है वो लूटने को जाता ठीक है Excellent work. हाँ, बोर्ड बोर्ड ठीक है, हो गया। आओ बैठो। चलो भाई ए नंबर 4 बैठो। ये 3 नंबर चलो घर घर लूटने चलो ए नंबर 4 इन्विटेशन दो तुमको। ओके रेडी चलो नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो मैं जा रहा हूँ, ठीक है। बैठो बैठो। यार भाई तुम लोग भी क्या गान मस्ती करते रहते हो। एनिमी से हल्का है एनिमी से तो हो रहा है हम तो। बढ़िया रोटे घूमे मजा करो पहन वहन के घूमे नहीं थोड़ा गांव खाली रात की भाई किसी जैसे नहीं। মইনো খালি আহিলুতে এই হাতিটা পুরো না খাই কেউ সব সব বস্তুর একটা লিমিট থাকে না। হাতিটা পুরো না খাই কেউ মন মুই কি কোনতে কেউ পুরো না খায়। এই যে হাতির পুরো না খাই এসে মালয়েশিয়া एनिमी है সুচ্চ খাইস ना अगर और तो इधर एक नेट कर दिया तो खत्म। आगे 7 नंबर है ना बाहर मोबाइल में और Help! अरे मोरो तो इला तो नेट होंग ना पाए। ए मोरो ते की नेटवर्क पाइयो सी ना नहीं रे। আছে তুই দৌড়ে গেছা अरे मोरो ते नेटवर्क ही ना पाए देखा गुली वालों ना लगे। कश मादार चोद कश ओए मैं जिंदा आसू ना भाई एक नहीं है नहीं एक नहीं ना ना ना
Don't give ঠিক up. এইখিনি Your এনে হৈ আছে teammates can still recall you. চান্সত আমি আরে আছো এতে আরে তাহলে কি ওতে ঘরের ভিতৰত বহি থাকিলে ভাবি আর কি একখিনি এনিমি মরতে নেটাও কেনা পায় তার জন্য লাউরা তো শালা দেহনে কিবা শালা মাদারচোদ নেটওয়ার্ক যে কি কি হয় বালাল বালা এই যা বাহিরে তোলা মার বাল মার লাউরা তো এনতে থাকিলাম নাই নেটওয়ার্ক কেনা পায় কতমান গুলি আইছো তুই জানিস এনিমিটা ওই আহিব ভাত চাগে দুজন আছে মুখছে 354 করে মারি আছে নেটওয়ার্ক মরতে কিনতে হয় অসম্ভব ওরা ওই গাড়ি লইল গেল বাস তোমরা থাক দুইজন মানছি এদের পোহরা দিয়েছে থুস अरे जा रहा अरे मारो रे नंबर पर क्या कर रहे हो বকুড়ার নিচিনা লাগাইছে রিগোল আছে রিগোল যদি যাবা পা তাড়াতাড়ি সময় নষ্ট না Well করে done. এক জিবি করে জানা আছে 9 মিনিট গাড়ি আছে না গাড়ি আছে যা এ হইছে রে তো এই রিগোল পাওয়ানি আশা খুব কম Please recall me. এ মুই যে কি কম বুঝলি না নেটওয়ার্কটা চলে যায় বুঝলি না তখন কি হবে না পাম বোধহয় টিকে লাগাই না দে টিকে লাগাই না দে টিকে লাগাই না দে টিকে লাগাই না দে মুই টিকে তো লাগাই গাড়ি না দে। চলা না জানা ওইটা তো মই জানো তার জন্য তো মোর ডাউট হয়ে যেতে এ এ হইছে রে শেষ শেষ খতম টাটা বাই I'm বাই recalling a খতম teammate. খতম 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 এতে খতম বস মাইকেল Thanks. মাইকেল গাড়ি চলায় আর তোমার না বাসার কথা নাকি না সহি। तीन नंबर इधर आओ भाई सेम जगह सेम प्लेस तीनों यार तीनों फरा इधर है आप भी इधर आ जाओ ए गाड़ी लेके किधर जरा रुको 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 हम भी आ रहा এ ए যেতে আমাক हे মারি লতে যা যেতে আমাক মারি লতে যা भाई यहाँ पे दो ही बिक सकता और एक गाड़ी लेके आओ जाओ ठीक है एक गाड़ी लेके आता हूँ नहीं तो मेरे को उधर छोड़ दो एक गाड़ी लेके आओ छोड़ दो ठीक ना है ना जा जा इसको लेके दो नहीं 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 गाड़ी लेके आओ जा तू जा जा তোর হিলিং ফিলিং আছে না বলো হিলিং ফিলিং নাই লুটুম सुन जैसा जब है हिलिंग झिलिंग नहीं की बिलिंग नहीं चल शेष बिलिंग खान शेष चाइनीज बनाते बिलिंग शेष ये इतनी दूर भी ना ऊपर जाबे এটা এখানে দূর भी है জন্য তাই বেটা তারে শেষ শেষ মাথা না ইয়ে না গেছে মাপতে মাপতে হাত মাথার মালও গেছে চাইনিজ বানাইতে উল্টে যাও গেছে শেষ মনে করে আমি এখন দুই সিটিয়া গাড়ি লই হিনে আইছা তো লাউড়া তোদা শেষ শেষ টোটাল সে আয়ে গতে Awesome. লুনটা গিও না ভাই Thanks. মোরে তো স্টিয়ারের ছবি আছে একটা কেন কিসের স্টিয়ার এই যে এত দেখতা এস মাথা খারাপ স্টেরে সবই তোর কপাল ফুলছে মাইকে স্টেরে ছবি আছে কম গাথা মাথা খারাপ আয় 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 কোনো কথা পাম না মল্ল দিয়ে ওইটা ওতেই আছে মল্ল কথা দিয়ে এস তোর লোক স্টেরে ছবি আছে তোর লোক যাই কি হবো মল্ল খাইয়ে দিয়ে এগুলোকে থাক কথা মল্ল আরে, এনিমি গেছে দেখ কার হতে তোর ওদের বাইক দিয়ে গেছে
এদিকে মরেই দেয় আরে তোর তো বাইক দিয়ে এনিমি গেছে। নাই তো নাই নাই দিলা তো দিব। ওই এনিমিটা কত গুলিয়েছো তুই জানিস নি, তাও সারা নাম तीन नंबर 4 नंबर इधर आ जाओ भाई एक साथ रहता तो चिकन डिनर मिल सकता আমার Marked a এখানে আসো location. Got it. এই এতে এনিমি আছে দেখিস। আর এগুলো নাইট জানা बाइक से है बाइक से। अरे मैं दुईबार नेटवर्कটা চলে গেল জানিস, दो बार चला गया नेटवर्क। ओ सॉरी अरे के 4 नंबर तो लिखे ना था वो आ गया अरे फिर से दौड़ना पड़ेगा बोलो गाड़ी ले आना कोई काम गाड़ी लेके आओ 4 नंबर आओ भाई गाड़ी लेके आओ जल्दी आओ बोलो लेके आओ अरे हमको जाना पड़ेगा इधर एकदम बीच में इधर जम के पास आजा यार आजा चलो चलो अरे आपका गाड़ी तो भाई वो है धोने के लिए चलो नहीं अरे गाड़ी में नंबर नहीं 3 जाना तुम गाड़ी लेके आओ। गाड़ी में नहीं जाना चलो पैदल चलो 4 नंबर पैदल चलो नहीं मरोगे यार पैदल चलो अरे यार पैदल चलो 1 मिनट टाइम में पैदल चलो। अरे 1 पैदल मिनट टाइम चलो। है इसको बात समझ में आता कि नहीं आता रे पैदल चलो पैदल पैदल। चलो बोला। स्टार भाई ने बोला समझ में नहीं आता। रुको अब मैं इसको फायर कर देता इसको गाड़ी को आग लगा देता ये गाड़ी को आग लगा दो अरे गन मस्ती नहीं रे बाबा, सामने एनिमी है। Marked a location. ए मक फाइबर गुली Mark दो the vehicle. मक फाइबर गुली नहीं মুই যে খালি মানসিটা নামাইলো ইবের পারে ইউএমবি এর একেএম লই এনে কুড়ি বলেন চো মোটে ফাইবের গুলি যে ছাগলটা। 4 नंबर 5 के एम देना 5 के एम देना 5 के एम 4 Get in the नंबर car. 5 के एम दे दो 3 नंबर 5 के एम देना भाई বেটো 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 5 के एम दे दो 5 के एम 5 के एम यार আরে থাকলে হেন দিব না থাকলে কিন্তু দিব। বো বো জনের লগে লগে যাও জনটা কোথায় দেয় নেক্সট জন কোথায় দেয় 5 के एम सही है गुड हाँ आगे मेरे को रुको गाड़ी रुको मांगमरा के राव कार सुधीर भाई কি রকর বালছিরা রাহকার। গাড়ি কে লিখান এতে ফাইবের এমো আছে। কোনটা এতে লো এতে গাধা এতে। I got supplies.
এতে একটা বড় ব্যান্ডেজে রেখেছিল বাইরে। ও শিট, আরে দেখ তো দেখ কেঙ্গুম লাগাইছে অতিহীন যাবি বড়তে আহিল একে লগি যাবি মুই বেলেগকে যাং তুই বেলেগকে নাহিস তুই মুই বেলেগকে গেল হ্যাঁ তুই নাহিস এগুলোকে থাক সুদ মানে কুটকে আমার এগুলোকে থাকিলে একবারে কিবা করবি আর रिवाइव कर इधर 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 नंबर 3 उधर ही है देखो